बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको हमेशा सलामत रखे। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नायाब पानी से मुताल्लिक आगाह करेंगे, यानी आटा गूंधने वाला पानी आपको किस बड़ी बीमारी से बचा सकता है और आप इस पानी को इस्तेमाल में लाकर बड़ी बीमारी से ना सिर्फ सेहतयाब हो सकते हैं बल्कि मुकम्मल छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। ये इलाज बड़े बुजुर्गों के तजर्बे का निचोड़ है और इलाज में बहुत मुआविन साबित हो रहा है। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इस बीमारी से मुकम्मल शिफा हासिल कर लेंगे। हमारी आज की ये वीडियो उन ख़वातीन के लिए भी ख़ास है जो घर के काम काज करती हैं लेकिन वो इस घरेलू तरीक़ा इलाज को नहीं जानती, और उन लोगों को भी आज की इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा जिनको इस बीमारी की वजह से नमाज पढ़ने में मुश्किल आती है। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है। नाज़रीन कराम, अमूमन हमारे घरों में देखा जाता है कि आटा गूंधने के बाद औरतें बचे हुए पानी को गिरा देती हैं। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इस बचे हुए पानी से आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। यानी आप आटा गूंदने वाला पानी मत गिराइए, क्योंकि ये हमारे लिए पेशाब की बीमारी के इलाज में बहुत मुआविन साबित हो सकता है। जब ख़वातीन आटा गूंदती हैं तो अपने साथ एक बर्तन रखती हैं जिसमें आटा गूंदने के लिए पानी मौजूद होता है। नाजरीन, जब ख़वातीन आटा गूंदती हैं तो वो एक बर्तन में पानी भर लेती हैं और आटे पर डालती हैं, और ये अमल आटा गूंद लेने तक जारी रहता है। मौजिज़ ख़वातीन व हज़रात, वो इस अमल को कई बार दोहराती हैं, यानी कि अपने हाथ को दोबारा से बर्तन में मौजूद पानी में डालती हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि जब वो अपना हाथ बर्तन में मौजूद पानी पर डालती हैं तो उनकी हाथ पर मौजूद आटे के ज़र्रात पानी में शामिल हो जाते हैं? हम इस बात पर बहुत कम तवज्जो देते हैं और हम इसे फजूल और गंदा पानी समझकर फेंक देते हैं। हालांकि इस पानी को इस तरह फेंक देना दर हकीकत एक नायाब दवा को फेंकने के मुतरादिफ है। हमारा दावा है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे, और आप लोगों में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि आप इस पानी को किस बीमारी के खिलाफ इलाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, अक्सर लोगों को ये बीमारी लाहिक होती है कि उनका पेशाब बिस्तर पर ही निकल जाता है, या अक्सर व बेशतर पेशाब के कतरे गिरते रहते हैं, और वो ये जानने से कासिर होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। नाजरीन, ये बीमारी अक्सर उम्र रसीदा अफराद या बच्चों में पाई जाती है। और आखिर ऐसा होता क्यों है? पेशाब के बाद पेशाब के कतरे आना ये मसाने की कमज़ोरी की अलामत है। मसाने के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी हो जाए तो फिर भी पेशाब के कतरे आते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा पट्ठे सर्द होने की वजह से भी ये मर्ज़ होता है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके खांसी करने से भी पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। कुछ मरीज़ तो ऐसे होते हैं जो वज़ू करके उठें तो तब भी पेशाब के कतरे निकल आते हैं, जिससे उनके कपड़े नापाक रहते हैं और वज़ू कायम नहीं रहता। नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान हमारे लिए यहाँ पर ये जानना भी इंतहाई ज़रूरी है कि पेशाब के कतरे के बारे में कुरान और हदीस में क्या हुक्म दिया गया है। अगर किसी बंदे को पेशाब के कतरों या हवा खारिज होने की बीमारी लाहक है तो उसके लिए नमाज का क्या हुक्म है, पढ़े या छोड़े? तो इसका जवाब ये है कि हैज़ और निफास वाली औरत के अलावा किसी मुसलमान को भी नमाज छोड़ने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। जब तक इंसान की अक्ल काम कर रही है, होशो हवास कायम है, उसके लिए तहारत, गुस्ल और वज़ू मुमकिना भी हो, तब भी नमाज की मुआफ़ी नहीं। ऐसा इंसान बग़ैर तहारत के नमाज अदा कर ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सो जहाँ तक हो सके तुम अल्लाह से डरो। ऐसा शख्स जो तहारत तो कर सकता है मगर उसकी तहारत कायम नहीं रहती, अगर उसे पेशाब का कतरा भी कभी कभार आता है तो उस पर लाजिम है कि बदन या कपड़ा जहाँ पेशाब का कतरा लगा है उसे धोए, नया वज़ू करके नए सिरे से नमाज शुरू करे। और अगर पेशाब का कतरा हमेशा आता रहता है कि बंदा 4 रकात नमाज भी अदा नहीं कर सकता, तो ऐसा बंदा हर नमाज के लिए नया वज़ू करे और कतरे आने के बावजूद नमाज पढ़ता रहे। ऐसे ही वो शख्स जिसको हवा खारिज होने की बीमारी है, अगर हवा खारिज होने का वक्फा इतना है कि नमाज अदा करने के बाद वक्त ही बच जाता है, तो नमाज में हवा खारिज होने की सूरत में नया वज़ू बनाकर अपनी नमाज को नए सिरे से शुरू करेगा।
اور اگر ہوا خارج ہونے کا وقفہ اتنا کم ہے کہ وہ اس میں 4 رکعت والی ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، تو ایسا شخص ایک مرتبہ وضو کر کے پوری نماز پڑھ لے اور پھر اگلی نماز کے لیے نیا وضو کر لے۔ ایک حدیث پاک جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں، میں ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ ہوتا ہے اور پاک نہیں ہوتی ہوں، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہوتا ہے، حیض نہیں۔ جب تیرا حیض آئے تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب حیض ختم ہو جائے تو اپنے سے خون دھو اور نماز پڑھو۔ ہشام نے کہا، میرے باپ عروہ بن زبین نے یہ الفاظ بھی نقل کیے، پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو یہاں تک کہ حیض کا وقت آ جائے۔ معلوم ہوا کہ صاحب عذر شخص پیشاب کے قطروں اور ہوا کے خارج ہونے والا ہر نماز کے لیے وضو کر لے گا، کیونکہ ایسے معذور کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سری و دلیل ہے۔ اور آپ اس بیماری سے صحت یابی کے لیے ہر قسم کی ادویات اور دیسی ٹوٹکے آزما چکے ہیں، لیکن آپ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اس بیماری سے ضرور چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ بس آپ نے ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور تندرست و توانا کر دیں گے۔ بس آپ نے اس پانی کو روزانہ گھونٹ گھونٹ پینا ہے۔ آپ نے روزانہ تازہ پانی لینا ہے جو آٹا ملا ہوا ہو۔ آپ نے اس عمل کو چند دن تک دہرانا ہے، اور انشاءاللہ آپ چند دن میں اس بیماری سے شفا حاصل کر لیں گے، اور آپ کا یہ پیشاب والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ علاج بڑے بزرگوں کے تجربے کا نچوڑ ہے، اور علاج میں بہت معاون ثابت ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس بیماری سے مکمل شفا حاصل کر لیں گے۔ مصیبت کے مارے انسان کے لیے قرآن کی پکار۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور پھر راہ راست پر رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، کون سی چیزیں؟ تو فرمایا، شرک، مال کی حرص، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، مارکے سے بھاگ جانا، مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اللہ کے ہاں محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال یہ ہیں، کسی مسلمان کو خوش کر دینا، کسی کی پریشانی دور کر دینا، کسی کا قرض ادا کر دینا، کسی کی بھوک مٹا دینا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے لیے اس کی موت کے بعد قبر میں دفن ہو جانے کے بعد بھی 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ پہلا، کسی کو علم سکھایا، کوئی نہر کھدوا کر جاری کروائی، کوئی کنواں بنوایا، کوئی درخت لگوایا، کوئی مسجد بنوائی، قرآن مجید کو میراث بنایا، یعنی کسی کو قرآن کریم کی تعلیم دی یا قرآن کریم لے کر دیا، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی جو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا تو ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر کمنٹس میں ڈن لکھ دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔